Okay, game 2 na nga, game 2 of our main event. Wala ni sugal ang katong usa katong dilabat sa Kinindos, wala ni sugal. Onyara, Dol. Okay. Game 2 of the main event. Team Cebu City versus Team Dumanog. Minaog sa game 1 na ang Team Cebu City. Kini game 2 na. 1-0. Servisyo Nonil. O atong pasalamatan atong sponsor ning atong pagbakan diri sa Barangay Nalhob, Dalagit ha. Mao ang Iski official. Headed by Iski Chairman Dominic Dalon and Iski Councilor Joshua Bilda. In cooperation with barangay officials o Barangay Nalhob, Dalagit. 3-0 na. O marangkada kagad ang Team Dumanog sa ating game to. Bang! Wana. Ay, Nonil. Side out. Shout out ha. And more power to Sir Sulpicio Oviedo and Ma'am Mimi Oviedo. Tag-iyas o tagdumala sa vegetables and fruits na imutang sa Dalagit Public Market. Jobert. Kula po, attack. Tuara kung makauntir ang Team Dumanog. Bibi Orly to the rescue. Kula po, datat. Wala. Side out. Ipit ang Team Cebu City. Side out. Shout out ayan. More power ni Boss Jerry Bilda. Salamat kay Boss sa imong gihatag nga panggasolina. Nonil. Bang! Grabe sagang. Namato na ang Team Cebu City. Away from home. Mula sa Team Cebu City. 3-0 mga igana. 3-0 in favor of Team Dumanog. Servisyo Kulapo is the best. Para uno. Bibi Orly. Kuha pa. Para may purmas. Gikaunti na Nonil. Agay Nonil. Tagak nako. Ono tris. Servisyo Kulapo is the best. Wait. Dos tres. Servisyo Kulapo. Shout out diya sa faculty members diya sa Dalagit National High School. In behalf of Boss Rolly Glabog. Bang! Gidugdug, gidikdik, gidakdak. Bang! Bola sa Team Dumanog. 3-2. Ay, tuk mo di na Black Mamba. Sumablay. 4-2. In favor of Team Dumanog sa atong game to. Net back. Para bawas niya sa Team Dumanog ang atong game to. Kung di matiwasan. Kung matiwasan, champion na ang Team Cebu City. Kamangs Nonil. 3-4. Kini para igualis servisyo na Black Mamba. Nonil, gipakamang. Gipikang Idol Jobert. Tikangkang. Tikungkung. Tikingking. Igualis 4. Servisyo na Black Mamba Ruiz. Stopper ni Janlip. Bang! Kulapo. Nangulata. Tagak nasad. Kuhang Nonil. Jobert. Bang! Duk-duk. Gigamit na ni Janlip yung secret weapon. Yang atsa. Tuara. Takilid ang barko. Shout out yan. More power sa atong organizer and promoter. Boss Jason Encilia, inumana ni Boss Riman Talaba. Nonel. Ano? 4 igualis. Sa atong game to. Here comes Mr. Explosive Jobert Marcinas para 5. 5. 4. Shout out Roy Montio. Shout out ni Bimbim ha. Di adiri sa ato ang kiliran.
Shout out sa Disiantoy Labra of Team Guadalupe. Shout out yan ni Master. Lah, Janlip, minumba. Kana. Darah, kini, binatuay na. Kini may nyo. Bang! Dapa! Bang! May oplok ang tirang Janlip. Bus Janak Rabaya das Rabaya Compound Talisay, shout out. Sir Silso Kabunada das Gab dia sa Kalunasan, Cebu City, shout out. Shout out sa ni Mama Risil o ni Boss Tony sa team ko des Guadalupe Karkar. O belated happy birthday ni Mama Risil. Honor of Maricel Antoni Chicharon. Nonel Kulapo firing, Nonel answering. Tara, Bibi Orle. Ito, fight na! Ang lupit na tira ni Bibi Orle. Counted by Kulabog. Bang! Ay, gisedyuhan ng Idol Jubert. Grabe, ay. Hala! Susano, this is what a beautiful play shown by Team Cebu City. Grabe ang pinakita sa Team Cebu City. Ilan na? Kiniangay kanino. Shoutout ko engineer ko tatak ko. Size 5. Engineer ba yun? Grabe Omatik ang buong bakbakan. Service yung gula po. Wow ko. Suwaw ra ba diya? City 5. Tarong ako no kay building ito ana engineer. 2 point lead in favor of Team Cebu City sa atong game to. Para champion ang Team Cebu City niya kay sila nakadaog sa atong game 1. Best of 3 ang labanan. Ay, Jobert. Janlip. Tok mo ni lah, nakaka-counter si The Black Mamba. Out ball ba yun? Tang malasa. 8-5, 3 puntos na ang kalamangan sa Team Cebu City. Shout out din ni Ruli Bihik atong silingan des Gonsan nga misakay na. Kulapo na mato. Kulapo wag kabantay. Bang! Lah! Pagkakataon. Out ball. 4-8. Okay. Adonay kuan sa score Ato deklaron. Back to the ball game. Kulapo. Nice defense. Binumba ni Janlip. Side. Pila. Size 8. 2 point lead in favor of Team Cebu City. Shout out and more power Jason Bilista. Kulapo. Kamang na. Butangan. Kuha ba? Grabe yan umaatake ang team Dumanog. Ruiz counter attack. Post guy. Side out. May kalit og sidlak ang haring araw. Size 8 2 point lead. Pabor sa Team Cebu City. Shout out ni Tatay Conrado Aligadia sa Along Isla Bangon. Grabe bola ni The Black Mamba. Noy size. Service The Black Mamba. Last 3. The Black Mamba. Again. Janlip. Net bag. G size. Last to. Bulan mo man. Service The Black Mamba. Para 11. Jobert. Throwing bombs. Kulapo. Ang Jobert attack. Grabe Nagako. Nagpauwa na ang Team Cebu City. Grabe mga lapdos Out ball. Grabe.
Ang lulupit ng mga bola. Ang lulupit ng tira sa Team Cebu City. Bola sa Team Dumanog. Ayan, Janlip, dagat. Sound ni The Black Mamba. Janlip, Kulapo. Dali, naka-atras Kulapo, Inside. Huwag ikuha ni Bibi Orly. Side out. Bola sa Team Cebu City. G-size. Wow. Service yung Mr. Explosive Jobert Basinas. Wait! 11 size. Last ball na ang Team Cebu City para champion. Para champion sa itong pagbakan nila. Servisyo Mr. Explosive Jobert Basinas of Team Cebu City. Para daog! Daog na! Daog. May daog ang Team Cebu City sa score nga size 12. Congrats! Kulapo Jobert Ruiz.